जाटिंगा हरंगजाओ सड़क निर्माण के लिए मंत्री की समीक्षा बैठक। हाफलांग 5 जून जाटिंगा हरंगजाओ सड़क निर्माण और हाफलांग बदरपुर रेल संपर्क को लेकर मंत्री कौशिक रॉय ने हाफलांग में समीक्षा बैठक की। बैठक में सड़क मरम्मत, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की प्रगति और ट्रेनों की समय सारणी पर चर्चा हुई। मंत्री ने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईएम ने देवलाल गरलोसा, उपायुक्त सीमा दास, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। रेलवे डिपार्टमेंटर लगतो कथा रेलवे এই বছর বন্ধ হোৱা নাই টাইমিং অলপ সলনি হৈছিলে অলপ কেতিয়াবা ট্ৰেকত পানী কাদা এইবিলাক ওলাই আহিছিলে এই কাৰণে আমাক অলপ ডিলে কৰিব লগা কিন্তু ট্ৰেইনো বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু স্যার জাটিংগা হাৰঙ্গা ৰাস্তাটো আমি দেখা পাইছো 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে নেগলেক্টেড হৈ আছে কোনো মেইনটেনেন্স হোৱা নাই কিন্তু মেইনটেনেন্স নোহোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰবলেমটো হৈছে এইটো মেইনটেনেন্স নোহোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে ডাইভাৰচন ৰোড যেটো আছে ডাইভাৰচন ৰোডতে নতুন যে ট্ৰেক আমাৰ নতুন ডাইভাৰচন এটা ৰুট ৰেডি হৈ আছে কিন্তু এনএইচএ এইটো অলপ হলে মেইনটেইনটো চলি আছে এই কাৰণে আমাৰ এই এনএইচএ যে কামটো চলি আছে 4 লেনিংৰ কামটো হৈ গ'লে এই ৰাস্তাটো এনেও প্ৰয়োজন